अपलो अपलो बे पर बनाना ए पर ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? बापा पढुची ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପଇସା ତ ମୋର ସରସର ହେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ ହଉ ଟିକେ କହିଲୁ ଏ ଫର୍ ମାନେ ए पर बापा असो ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବି ଫର୍ बी पर बापा बी पर वर्षा ହେଡ଼୍ କହିଲୁ ମାଇ ହେଡ଼୍ ମାନେ କ'ଣ? हेड माने ଆସୁନି ଯଦି ପଚାରୁନି ଏମିତି କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ କାହିଁ ହେଉଛୁ? ମାଇ ହେଡ଼୍ ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ତୁ ସେ ଦିଦି ଦୋକାନ ପାଖରେ ଚା ଇଏ କରିଥା ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ହଉ ତୁ ଘୋଷତା ମାଉଛୁ ହେଲା। माई हेड माने बापा मुंडो 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 माई हेड माने बापा ଆରେ ଆଡ଼ିକି କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ? ओ माई हेड माने बापा मुंडो ଦେଖିଆ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମାଇ ହେଡ଼୍ ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ହଉ ଭଲେ ପଢ଼। ओ मुंडो माई हेड କ'ଣ माने କରୁଛୁ? जेजे माई हेड माने ओ मुंडो ମାଇ ହେଡ୍ ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ माई हेड माने जेजे ବୁଝିଲୁ ଏଥର ଏବେ ଘୋଷ ମାଇ ହେଡ୍ ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ माई हेड माने जेजे मुंडो माई हेड माने जेजे मुंडो माई हेड माने जेजे मुंडो କ'ଣ ହେଇଛି? बापा तमे जो माई हेड माने तम मुंडो बोउची बोउची ता मुंडो जेजे होती ता मुंडो ଆରେ ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତରେ କହିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ମାଇ ହେଡ଼୍ ମାନେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ହଁ କାହା ମୁଣ୍ଡ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ହଁ। ଆଉ ରୁଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପୁଅ ପଢ଼ଉଛି କୋଉଭଳିଆ ପଇସା ସରସର ହେଇଯାଉଛି ଏ ପଢ଼ଉଥିଲି ଟିକେ ପୁଅକୁ ଅଙ୍କଲକୁ ନମସ୍କାର କର। हाय अंकल ହଁ ବାବା ହଉ ପଢ଼ୁଛୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କୋଉଠି? अंकल कटक अरे वाह बोले बहुत खुशी है खर्च खर्च कर खर्च लेके जा खर्च कर माने बहुत खुशी काई 100 टका देलु भद्रक कहउतला कटक कहले भुवनेश्वर केतटा